Pass to Lanay. Mr. Lanay in the house. Game ball, game ball. Ha? Mamaya sa amin ni God. Purple, blue got the ball. Ha? The blur. Pass to Reyes. Tinasakal mo. For two. Wala, sayang. Nawali. Na-practice na naman siya. Joel. Robles dribbling the ball. Pass to Chung. Oh. Pass to Santik number 25. Moy. B-boy. Inira ni B-boy. Wala na rebound ni Kuya Mox. Kuya Mox. Binababaw. Wala na magbagal. Pass to the blur. The blue! Nice goals! 2 points by Mox Parami. Number 7. Mox. Tangin na, kakakalit na mag-video. Robles dribbling the ball. Robles pass to B-boy. Pass to Pinasa number 7. Wala ni the blur. Nawali si B-boy. Pass to B-boy. B-boy binabaw pinasakay. Wala mo rin. Nakuha ni the blur. Nakuha. The blur na mabagal. Yung nga, di ko nakaharangan mo eh. Sorry. Gonzales. Pass to Kuya JP. Pass to Reyes. Wala. Kay Joel. Si the blur. Back to Joel. To Reyes for two. Wala. Shot na wala. Ball, tak. Nice one! Kenta Carter. Number 4. All two. Nice tak. Bouncing, ha? Edison the blur. Simula kay Taglo. Dribbling the ball. Kumaway pa si Taglo sa may pasa. Ball pass to Gonzales. JP. Singil mo. Number 17. Wala. Sayang. Saan ganun connection, oh? Tak. Wala doon si Taglo. Nice. Kabila ang bola. Hindi kami makapag-perform na maayos, madulas yung court eh. Same ball. Doon sa nata sila sa bola ngayon, ha? Same ball. Yan. Nice! Uy! Nice pass! Liba! Sayang tama! Nice one! 2 points! 2 Ingat. points by number 17. Number 17, 2 points. Kuya Joel, munababa bola. Kaya mo kaya na isa pasa. Number 25. Pasa kay number 21. Tumira ng dos. Ouch! Isa pa. Tak. Oh. Naghanap siya na may libre. Susubukan ni Biboy. Ingat. Yan lang. Nice pass. Reyes. Ow. Same ball. 5 goal. Oras! Kung ako, putang ina, ingay ni Palits eh. Binabaril ka, gago. Barili mo rin! And one! Pagpasok ni Glenn mamaya, doon ako magbibideo sa ilalim. Kay Glenn to cellphone eh. Ingat, Konsi. Kaya pa oh. 5 minutes sasa pa. Bakit?
Ha? Uy, nice pass! Ayang! Aganda! Five minutes goal, time out ha, rep, time out ha, 5 minutes. Mamaya pag dead ball. Tabi mo kay Kuya Mong. Kuya Mong! Rep! Time out! Pinasa kay Kobe. Kobe! Sa kanya to eh! Nice, 23. Pasa kay... Oh, nakagulo sila sa Tayo titira si Kobe. La. Good. Marky Boy 42! Sabi sa'yo, minimum 10 points yung mark ngayon eh. Ganda! Uy, buki! Tayo na! May bakit to, Glenn ha! Glenn, may bakit to ha! Good! Magana si Mamasa! Mata-turnover lang eh. Pasok ako pre. May ano kasi nagpa-off ako ng Monday. Kasi alis kami ng girlfriend ko ng Monday eh. Kaya papasukan ko yung Sunday shift.